गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. संकल्प घेऊया. माझे नाव आर्या अमोल राणे. माझे गोत्र जमदग्नी. जर आपल्याला गोत्र माहित नसेल तर कश्यप गोत्र असे म्हणा. आज मी अत्यंत भक्तिभावाने श्री विष्णू सहस्त्रनाम पठण करीत आहे. या पवित्र पठणाचे सर्व पुण्य माझ्या भारत मातेच्या संरक्षणासाठी अहोरात्र जागते असलेल्या भूसेना, वायुसेना, नौसेना व गुप्त सेवा दलातील सर्व वीर सैनिक आणि देशसेवक यांना समर्पित करत आहे. या पुण्याच्या प्रभावाने त्यांचे रक्षण सदैव घडो, त्यांचे मनोबल, पराक्रम आणि आरोग्य वाढो व भारत मातेचे तेज अखंड राहो, हीच माझी विष्णुपदी नम्र प्रार्थना. ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे. यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते. नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे. ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे. श्री वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत. युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तं कं कमर्चन्तं प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्. को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्. श्री भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नतोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्. ध्यायं स्तुवन्नमश्यं च यजमानस्तमेव च. अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्. ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्. एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चैर्नरः सदा. परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तप परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्. पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं दैवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता. यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये. तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्. यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये. ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनि छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः. अमृतांशुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते. विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्. अस्य श्री विष्णुर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः. श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुद्भवो भानुरिति बीजम् देवकीनन्दन स्रष्टेति शक्तिः उद्भव क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः. शाङ्गधन्वा इत्यस्त्रं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिसामासामगस्सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्री विश्वरूप इति ध्यानम्. श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः. ध्यानम्. श्रीरोधन्वत् प्रदेशे शुचिमणिविलसस्तके मौक्तिकानां
माला क्लुप्तास्तनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैररभ्रैरुपरविरचितै मुक्तपीयूषवर्षै आनन्दीन पुनीयादरनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः उपादौ यस्य नाभिर्विरदरसुलनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यो मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यै चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोभासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहैक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तम सर्वशिवस्थाणुर्भूताधिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वर स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तम अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टास्तविष्ठस्तविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रम अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभव अहं संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शन अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिराभ्रभ्रुर्विश्वयोनिशुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानु विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताङ्कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्द्रंश्च चतुर्भुज भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाधिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामन प्राचुरमोघ शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वैद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गति अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पति मरीचिर्दमनोहंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपां पद्मनाभ प्रजापति अमृतः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्तिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुधारधी
अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दन अहं संवर्तको वह्नि अनिलो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वविग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयाष्टकृशुचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धि साधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदर वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशन ओजस्तेजो द्युतिधर स्वात्मा प्रतापन रुद्ध स्पष्टाक्षरो मंत्र चंद्राशुर्भास्कर द्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुर्शशबिन्दुः सुरेश्वर औषधं जगतस्तेतु सत्य धर्म पराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवन पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रद प्रभु युगादिकृत युगावर्त्यो नैकमायो महाशन अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता प्राण प्राणदो वासवानुजः अपानिधिरधिष्ठान अप्रमत्त प्रतिष्ठित स्कंद स्कंदधरो धुर्यो वरदो वायुवाहन वासुदेव बृहद्भानुरादिदेव शोकस्तारणस्तार शूर शौरिजनेश्वर अनुकूल शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षण पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्निरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवक्षोभणो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान सानदो ध्रुवः परधि परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृथुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शन काल परमेष्ठि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण विस्तार स्थावर स्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्वीणस्तविष्टो भूधर्मकः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षमः क्षाम समीहनः यज्ञयुज्यो महेशज्ज क्रतुं सत्रं सताङ्गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुवृतः सुमुखः सूक्ष्म सुघोष सुखदः सुरद् मनोहरोजित क्रोधो वीरबाहुर्विदारण स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वर धर्मकृत् धर्मी सदतक्षर अक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्ति भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोम तपस्सोम पुरुजित्पुरु सत्तमः विनयो जयो सत्यसन्धो दाशार सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदतिशयोऽन्तकः अजो महार्य स्वाभाव्योजित मित्र प्रमोदन आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रम महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपदस्त्रिपदाध्यक्षो महाशृंग कृतांकृत महावराहो गोविंद शुषेण कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः वेदास्वांगचित कृष्णो दृढ संकर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गति सत्तम
सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिव्यस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृष्यमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेम कृषिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतान्वर श्रीदश्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयश्रयः स्वक्ष स्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशय उदीर्णः सर्वतच्चक्षु अनीश शाश्वत स्थिरः भूषयो भूषणो भूति विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितकुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रद्युम्नोमित विक्रमः कालनेमी शौरिशूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरि कामदेव कामपालक कामी कान्तकृतागमः अनिर्दिश्य वपुर्विष्णुर्वीरो नन्दो धनञ्जय ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्म 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 विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुति स्तोत्रारण प्रिय पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्य कीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रध वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसु सद्गति सत्ता सद्भूति सत्परायण शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सुन्निवास सुयामुनः वासो वासुदेव सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्ति शताननः एको नैकस्तवक्कं किं यदत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदिः वीरः विषमशून्यो धृतशीलश्चलश्चल अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृत् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतान्वरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंग स्तुतन्तु सन्तु वर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसन शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महारथो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदकुन्दर कुन्द पर्जन्य पावनो निलः अमृतांशो मृतवपुः सर्वज्ञो सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो श्वासचाणूरान्ध्रनिषूधनः सहस्राचिः सप्तजिह्वः सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्ति अनघो चिन्त्यो भयकृत् भयनाशनः अनुर्गृणत्कुशस्थूलो गृणभृन्नुर्गृणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्व प्राङ्वंशो वंशवर्धन भारभृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमश्रमणक्षाम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितातमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्यवान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धन विहाय सगतिर्ज्योतिर्सुरुचित्कुतभिग्विभुः रविर्विरोचन सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुतबुद्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनात् सनातनत्वं कपिलं कपिरव्ययम् स्वस्ति दक् स्वस्ति कृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिण अरौद्र कुण्डली चक्री विक्रम योजित शासन शब्दातिग शब्दसः शिशिर शर्वरीकरः
अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणक्षमिणां वरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्यश्रवणकीर्तन तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणस्तन्तो जीवन पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विधीशो व्याधिशो दिशः अनाधिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहास प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणद प्रणवपण प्रमाणं प्राणनिलयं प्राणभृत् प्राणजीवनम् तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधन यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यं मन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानसामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितीश पापनाशन शङ्खवृन्नन्दकी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः श्री सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति वनमाली गदीशाङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदीशाङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदीशाङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रदिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयात् नित्यं वश्यापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुद्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमुद्रस्य शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्म अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्य सदोत्थाय श्रुतिः सद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नां मेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रिय प्राप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्कृतम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगाबद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यतिथरत्याशु पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मत्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येताम सुख शांति श्रीधृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामति भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्वौ स च चन्द्र नक्षत्राखं दिशो भूर्महो दधि वासुदेवास्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः ससुरासुर गन्धर्व सयक्षो गरराक्षसं जगद्वेषे वर्ततेदं कृष्णस्य चराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्वं तेजो बलं धृति वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमान् आचार प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवो महाभूतानि धातव जङ्गमाजङ्गमं चेद जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञान तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वजनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूत पृथक् भूतान्य एकश त्रिलोकान् वाप्य भूतात्मा भुक्ते विश्वभुवव्यय इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठ्येत इच्छेत पुरुषं श्रेय प्राप्तिं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतप्रभमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तमं
भक्तानां मनुरक्तानां त्राता भवजनार्दनः। श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डवः सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयो नम इति। व्यास उवाच वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते नम इति। पार्वती उवाच येनोपायेन लघुनां विष्णुर्नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वराननो नम इति। ब्रह्मोवाच नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्री सहस्रकोटियुगधारिणे नम ओम नम इति। संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो धृतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीभगवानुवाच अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आता विषण्णा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ तत्सदिति श्रीमहाभारते शतसाहस्रायां संहितायां वैयासिकयामानुशासनिके पर्वणि दानधर्मेषु भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे विष्णुर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। क्षमा प्रार्थना। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् ततः सर्वं क्षमत्ताम्यं देवनारायण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यून्यानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। खूप छान, मस्त, एकदम एकदम छान झाला. बेस्ट. छान झालंय. अतिशय सुंदर झालं. छान, एकदम स्पष्ट, अतिशय सुंदर, मस्त मस्त, खूप एकदम सुंदर, खूप छान. हॅलो. मध्ये कोणीतरी स्पीकर चालू करून डिस्टर्ब करत तसं करू नका. पुढच्या वेळेस मध्ये मध्ये कोणीतरी स्पीकर चालू करत होते, तसं करू नका. हॅलो, पहिल्यांदा झाले. ओके. आपण सर्वांनी तर मला नीट ऐकू येईल. हॅलो, जरी बोललं सगळं ऐकायला जाईल. हॅलो, आपल्यापैकी कोणाला काय हॅलो, मत होतं त्यांना बोलायचं असेल त्यांनी प्लीज हँड रेज कराल का? काय नाही, विष्णू सोचवणे. हॅलो, हॅलो. हा बोला बोला. हा मॅडम, आज मी पहिल्यांदा जॉईन केले. अर्ध्या तासाचंच होतं का हे? हो हो हो, हे अभ्यासाचं सेशन असतं. अच्छा, ठीक आहे, बरं वाटलं. हा, 7ला चालू होतो, बरोबर 7 ते 7:30. हो हो हो, चालेल, ठीक आहे, ओके. डॉक्टर ताई अजून नमस्कार. कोणाला काही बोलायचं? मी बोलू शकतो? हो हो बोला ना.
नमस्कार, मी मंदार डोळे पुण्यावरनं. मला तुम्ही केलेला उपक्रम मला माहिती होता. माझं आणि डॉक्टरांचं बोलणं बराच वेळा या संदर्भात झालेलं होतं. एक अतिशय स्तुत्य उपक्रम. प्रत्येक नागरिकालाच सीमेवर जाऊन देशाचं रक्षण करणं जमेलच असं नाही. ज्या आपल्याला शक्य आहेत त्या माझ्या देशाकरता, हा देश माझा आहे आणि मी जर का काही त्याच्याकरता केलं तरच तो माझा देश म्हणून गणला जाणार आहे. ही एक मूलभूत भावना या सगळ्या उपक्रमातनं तुम्ही राबवता आहात. अतिशय सुंदर स्तुत्य उपक्रम आहे. खूप खूप धन्यवाद. तुमचे उच्चार खूप सुंदर आहेत. फक्त माझी एक नम्र विनंती, मी लहान तोंडी मोठा घास घेतो. इथं ज्येष्ठ माता भगिनी आहेत, डॉक्टर ताई माझ्यापेक्षा खूपच ज्येष्ठ आहेत. पण माझी एक हात जोडून नम्र विनंती आहे, जेव्हा जेव्हा तुम्ही पटलावर याल, म्हणजे आंग्ल भाषेत त्याला स्क्रीनवर याल असं म्हणतो, नुसतं स्क्रीनवर येतात तेव्हाच नाही, जेव्हा जेव्हा तुम्ही कुठल्याही देवाचं, कुठल्याही आराध्याचं स्मरण कराल तेव्हा तेव्हा पुरुषांनी कपाळाला गंध आणि माता भगिनींनी कपाळाला टिकली ही लावलीच पाहिजे, अशा आग्रही मताचा मी आहे. परत एकदा लहान तोंडी मोठा घास घेतला याच्याबद्दल मी तुमची क्षमा मागतो. पण जो हिंदू धर्म आपण प्रतिनिधित्व करत आहोत त्याचा हे खूप महत्वाचं आहे. पण एकूण उपक्रम सुंदर आहे. माझ्याकडनं भरपूर शुभेच्छा. लहान तोंडी मोठा घास घेतला त्याच्याबद्दल मी परत एकदा सगळ्यांची माफी मागतो. जे थोडस खटकलं ते मी सांगितलं. याच्यात कुठेही तुम्हाला दुवाणाचा हेतू नव्हता. नाही बरोबर आहे, करेक्ट आहे तुमचं, बरोबर आहे, बरोबर आहे. हो बरोबर. पुढच्या वेळेस लावून बस ना बेटू, पुढच्या वेळेस लावून बस टिकली. पुढच्या वेळी आम्ही पण कुंकू लावू कपाळाला. धन्यवाद 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 धन्यवाद. माझं बोलणं झालं. धन्यवाद. आजचा सत्र खूप चांगला झाला. थँक्यू. तू पण बसला होता ना? हो. तू पण बसायचं आणि म्हणायचं दीदी बरोबर. डॉक्टर विनंती आहे,